A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Tolong terjemahkan dari ayat 74 sampai 81. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Apakah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu, ayahku, dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami akan perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit-langit dan bumi, dan supaya dia menjadi dari orang-orang yang yakin." Maka ketika malam telah gelap atasnya, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Dia Ibrahim berkata, "Ini Tuhanku." Kemudian ketika bintang itu terbenam, dia Ibrahim berkata, "Aku tidak menyukai hal-hal yang terbenam." Maka ketika dia Ibrahim melihat bulan yang terbit, dia Ibrahim berkata, "Ini Tuhanku." Maka ketika bulan itu tenggelam, dia Ibrahim berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, sungguh benar-benar aku akan menjadi dari kaum orang-orang yang sesat." Maka ketika dia Ibrahim melihat matahari yang terbit, dia Ibrahim berkata, "Ini adalah Tuhanku, ini lebih besar." Maka ketika matahari itu tenggelam, dia Ibrahim berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan pemasrahan. Dan tidaklah aku dari orang-orang yang musyrik." Dan kaumnya Ibrahim mendebatnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kalian mendebatku tentang Allah? Dan sungguh Dia telah memberikan petunjuk kepadaku. Dan tidak akan aku takut terhadap apa yang kalian sekutukan dengannya, kecuali bahwa Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Apakah maka tidak kalian mengambil pelajaran? Dan bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian sekutukan? Dan kalian tidak takut, sesungguhnya kalian telah menyekutukan Allah dengan apa yang tidak Dia turunkan dengannya atas kalian sebuah alasan. Maka manakah di antara dua golongan yang lebih berhak mendapatkan keamanan? Jika kalian mengetahui." Sekarang coba diberi makna perkosakata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala, dan ketika berkata Ibrahim li abihi Wa idz qala, dan ketika telah berkata Ibrahim li abihi kepada ayahnya Azar, yaitu Azar, "Atattakhidhu, apakah akan engkau menjadikan asnaman berhala-berhala alihatan sebagai Tuhan? Inni, sesungguhnya aku melihatmu, wa qaumaka, dan kaummu, fi dolalin, dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Wa kadzalika, dan seperti itu, nuri, kami akan memperlihatkan Ibrahima kepada Ibrahim, malakutas samawati, kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Waliyakuna, dan supaya dia menjadi minal muqinina, dari orang-orang yang yakin. Falamma janna, maka ketika telah gelap, alaihi, atasnya, al-lailu, malam, ro'a, dia melihat kaukaban, sebuah bintang. Qala, dia berkata, hada, ini, Rabbi, Tuhanku. Falamma afala, maka ketika ia telah terbenam, qala, dia berkata, la uhibbu, aku tidak menyukai al-afilina, hal-hal yang terbenam. Falamma ro'a, maka ketika dia telah melihat al-qamara, bulan, bazigon, terbit, qala, dia berkata, hada, ini, Rabbi, Tuhanku. Falamma afala, maka ketika ia telah terbenam, qala, dia berkata,
La illam yahdini, sungguh jika tidak memberikan petunjuk kepadaku, Rabbi Tuhanku, la aku nanna, sungguh benar-benar aku akan menjadi minal qaumi, dari kaum ad-dallina, orang-orang yang sesat. Falamma ro'a, maka ketika dia telah melihat asyamsa, matahari, bazigotan yang terbit, qala, dia berkata, hada ini Rabbi Tuhanku, hada ini akbaru, lebih besar. Falamma afalat, maka ketika ia telah terbenam, qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ini sesungguhnya aku bariun, yang berlepas diri, mimma, dari apa yang tusyrikuna, kalian sekutukan. Ini sesungguhnya aku, wajahtu, aku telah menghadapkan wajhiya, diriku, lilladzi, kepada zat yang fatoro, dia telah menciptakan as-samawati, langit-langit, wal ardo, dan bumi, hanifan, dengan lurus, wa ma ana, dan tidaklah aku, minal musyrikina, dari orang-orang yang musyrik. Sudah cukup. Coba sekarang dikupas materinya dari sisi sorof. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harful atfi, id harfus syarti, qala fi'lul madi, mujarraduhu qala yakulu, asluhu qawala, bina'hu ajwaf wawi, madihi qala yakulu, waznuhu fa'ala yaf'ulu, min fi'li thulathi mujarrad. Ibrahimu ismul alami, li harful jarri, abi ismul alami, hi ismud domiri, azaro ismul alami, a harful istifhami, tattakhidu fi'lul mudhari'i, mujarraduhu akhadha ya'khudhu, asluhu akhadha, bina'uhu mahmusfa, madihi ittakhadha yattakhidu, waznuhu ifta'ala yafta'ilu, min fi'li thulasi mazid biharfaini. Asnaman ismul alami, alihatan ismul alami, inni harfut taukidi, ya usukuni ismud domiri, aro fi'lul mudhari'i, mujarraduhu ro'a yaro, asluhu ro'aya, bina'uhu mahmus ain wa nakis ya'i, madihi ro'a yaro, waznuhu fa'ala yaf'alu, min fi'li thulathi mujarrad. Ka ismud domiri, wa harful atfi, qauma ismul alami, ka ismud domiri, fi harful jarri, dolalin ismul masdari, mujarraduhu dolla yadillu, asluhu dolala, bina'uhu mudha'af, madihi dolla yadillu, waznuhu fa'ala yaf'ilu, min fi'li thulathi mujarrad. Mubinin ismu sifatil musyabbihati, mujarraduhu bana yabinu, asluhu bayana, bina'uhu ajwaf ya'i, madihi abana yubinu, waznuhu af'ala yuf'ilu, min fi'li thulathi mazid biharfin wahid. Wa harful atfi, ka harful jarri, dalika ismul isyarati, nuri fi'lul mudhari'i, mujarraduhu ro'a yaro, asluhu ro'aya, bina'uhu mahmus ain wa nakis ya'i, madihi aro yuri, waznuhu af'ala yuf'ilu, min fi'li thulasi mazid biharfin wahid. Ibrahima ismul alami, malakuta ismul masdari, mujarraduhu malaka yamliku, asluhu malaka, bina'uhu sahih, madihi malaka yamliku, waznuhu fa'ala yaf'ilu, min fi'li thulathi mujarrad. As-samawati ismul alami, wa harful atfi, al-ardi ismul alami, wa. Coba dikupas dari sisi nahunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harful atfi mabniun alal fathati, it harfus syarti mabniun ala sukuni, qala fi'lul madi mabniun alal fathati. Ibrahimu ismul alami, mu'rabun marfu'un bid dummati, li'annahu ismu ghairil munsorifi, wa huwa fa'ilun. Li harful jarri mabniun alal kasrati, abi ismul alami, mu'rabun majrurun bil ya'i, li'annahu min asma'il khamsati, wa huwa majrurun biharfil jarri. Hi ismud domiri mabniun ala dummatil muqaddarati, fi mahallil jarri, wa huwa mudhafun ilaih. Azaro ismul alami, mu'rabun majrurun bil fathati, li'annahu ismu ghairil munsorifi, wa huwa badalun. A harful istifhami mabniun alal fathati,
tattakhidu fi'lul mudhari'i mu'rabun marfu'un bid-dhammati li'annahu fi'lul mudhari'i shahihil akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wa takdiruhu anta. Asnaman ismul alami mu'rabun mansubun bil fathati li'annahu jam'ut taksiri wa huwa maf'ulun bih. Alihatan ismul alami mu'rabun mansubun bil fathati li'annahu ismul mufradi wa huwa maf'ulun bih. Sekarang ganti ke materi ilmu balaghahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azaro. Kalam khabar ibtidai. Dzikru musnad wa dzikru musnad ilaih. Ta'rif musnad ilaih, taqdim musnad wa ta'khir musnad ilaih. Wa kalamuhu bil itlaqi wa kalamuhu bil wasli. Atattakhidu asnaman alihatan. Kalam insya talabi bil istifhami. Dzikru musnad wa hadfu musnad ilaih. Ta'rif musnad ilaih, taqdim musnad wa ta'khir musnad ilaih. Wa kalamuhu bit takyidi wa takyiduhu bil maf'uli wa kalamuhu bil fasli. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kalam khabar talabi. Dzikru musnad wa dzikru musnad ilaih. Ta'rif musnad ilaih, taqdim musnad ilaih wa ta'khir musnad. Wa kalamuhu bit takyidi wa takyiduhu bit tawabi'i wa kalamuhu bil fasli. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi. Kalam khabar ibtidai. Dzikru musnad wa hadfu musnad ilaih. Ta'rif musnad ilaih, taqdim musnad wa ta'khir musnad ilaih. Wa kalamuhu bil itlaqi wa kalamuhu bil wasli. Waliyakuna minal muqinina. Kalam khabar ibtidai. Dzikru musnad wa hadfu musnad ilaih. Ta'rif musnad ilaih, taqdim musnad wa ta'khir musnad ilaih. Wa kalamuhu bil itlaqi wa kalamuhu bil wasli.